Ishtana koshete bekeshti indiri solari katanama koste nemesis. Bronita koye kindirimi sarali trabastiribi sarayoshita stondekeya. Namaitili rabastondere sarabalayandra manakasti. Dapti rabi saralai. Oh, Pramakira Malayandra Manaki Sondarevele Oh, Ibasosh Latikion de Makis. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for your holy presence in this place, in our hearts, in our lives. In this frame of time, this Sunday, thank you. Thank you for this holy appointment that you bring us to you to speak to our hearts. And thank you because you give to us the capacity to listen to you. And that's grace. Thank you because by your grace, we can listen your word, listen your voice. Because you are our beloved pastor. We recognize your voice and we can follow you. Thank you. Espíritu Santo, Holy Spirit, guíanos en esta tarde, guide us in this afternoon como lo estás haciendo hasta ahora. as you have been already doing today. Déjanos ir profundo en ti, Allow us to go deep with you, profundo en el Espíritu, deep in the Spirit, Lord, al punto que nuestros ojos del entendimiento se abran to the point that the eyes of our understanding are opened en una nueva dimensión que antes no habíamos conocido. in a new dimension that we did not know before. Gracias. Thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Deme solo 10 segunditos Give me just 10 seconds para estar seguro y continuar. to be sure and be ready to continue. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Y vamos a continuar hoy una segunda parte And today we're going to continue a second part de lo que hace 8 días veníamos hablando, of what we spoke of a week ago acerca de la fe en acción. about our faith in action. La fe es acción. Faith in action. La fe no es un concepto, Faith is not just a concept. es acción. It's to take action. La fe que no nos lleva a una acción está muerta. Faith that does not lead us into taking action is dead, Como lo decía en el libro de Santiago, like it says in the book of James. que la fe sin obras es muerta. Faith without works is dead. Fe sin acción Faith without action es una fe de vitrina. is a faith that goes up on the shelf. ¿Cuántos han ido a un mall? How many of you guys have gone to a shopping mall? Me? ¿Puedes subirle un poquito a Héctor? Have you guys ever been to a shopping mall? ¿Sí? Yes? En las vitrinas todo se ve hermoso, On the shelves, everything looks beautiful, right? pero en la vitrina no está cumpliendo la función But the shelves are not fulfilling the function que el diseñador hizo para lo que la ropa fue expuesta. that the designer initially intended for the clothing or things to be used for. Y nosotros no podemos ser cristianos de vitrina, And we cannot be Christians that sit on a shelf. que hablamos bonito de la fe, As we speak beautiful about faith, que
que entendemos los conceptos, that we understand the concepts, pero no los llevamos a la práctica. but we don't take it into practice. La idea es que nuestra fe salga de la vitrina The idea is for our faith to come out of those shelves y la empecemos a usar and for us to begin to use it a diario. on the daily basis. Amén. Amen? Porque la clave para poner la fe en acción, Because the key to being able to put faith into action, ya que lo estudiamos hace 8 now días, that we've already studied it 8 days ago, puede aplicarse tanto para recibir al Espíritu Santo, it can be applied for us to not only just receive the Holy Spirit, al igual que para recibir cualquier don de parte de Dios. but also to be able to receive any gift on behalf of God. Y voy a avanzar en este And I'm pensamiento, going to advance in this thought. porque hace 8 días hablamos que la fe es acción, Because 8 days ago we talked about that faith is action, y la acción en obediencia a la palabra de and Dios. action into obedience of the word of God. La fe no cuestiona, The faith does not question. la fe obedece, Faith obeys porque reposa en la bondad de Dios, because it rests on God's goodness. reposa It rests en la confianza que tenemos en Dios. in the trust that we have in Jesus, Y in God. solo eso proviene And that only is because it comes from tenemos una relación íntima con Él. when we have an intimate relationship with God. Entonces, muchos milagros de sanidades So then many of the healing miracles van a suceder cuando empecemos a actuar en fe. will come whenever we begin to walk in faith. ¿Y sabe por qué lo sé? And do you know why I know it? Porque usted es parte de Faith and Healing Because Ministry. all of you are part of Faith Healing Ministries. Entonces, So then, cuando empecemos a caminar en fe, whenever we begin to walk in faith, no solo a saber de la fe, not only just to know about sino a faith, caminar en fe, but to walk in faith, vamos a ver milagros we will see miracles de sanidad sucediendo of healing happening cuando demos un paso whenever we take a step y tomemos las promesas que Dios nos ha and we hecho take on the promises that God has given us como iglesia as a church y las recibimos. and we receive it. Y empezamos a caminar And we begin to walk en el pleno entendimiento in the full understanding de la identidad que tenemos en Cristo. of the identity we have in Christ. Voy a decirlo de esta forma. I will say it in this manner. Si somos luz, If we are light, donde llegamos, where we arrive, las tinieblas huyen. darkness flees, La enfermedad huye. sickness flees, La pobreza huye. sickness flees, La pobreza huye. poverty flees. Porque el Señor nos ha redimido Because the Lord has redeemed us de la maldición de la ley, from the curse of the law, no solo del pecado, not just from sin, sino de la maldición de la ley, but from the curse of the law que era muerte eterna, that was eternal death, pobreza poverty, y enfermedad. and sickness. Entonces, cuando caminamos en fe, So then whenever we walk in faith, vamos a entender que nosotros somos la luz de Dios en la tierra. we will understand that we are the light here on earth, the light of God here on earth. Suena un poco pretencioso, no sé It cómo sounds a decirlo. little bit pretentious, right? Para una mente natural decir eso suena For pretencioso, someone with a natural mind to say that sounds a bit pretentious, tal vez un poco orgulloso, maybe a little bit prideful. pero la verdadera humildad But true humility se humilla humbles a lo itself que Dios dice to what God says, y lo cree and they believe it y lo expresa. and express it. Entonces somos humildes como hijos de So Dios then we are humble as children of God cuando decimos que somos la luz del mundo. whenever we say that we are the light of the world. ¿Por qué? Why? Porque Jesús dijo, Because Jesus said, ustedes you guys son la luz del are mundo. the light of the world. Entonces se necesita humildad So then we need to have humility para recibir lo que Jesús dijo to be able to receive what Jesus y said, tener el valor o la valentía de declararlo. and then to have the courage to be able to declare it. Porque recuerde que la fe es obediencia a la palabra. Because remember that faith is obedience to the word. Si Jesús dijo que lo soy, If Jesus said that I am, entonces lo soy. then I am. A pesar de que me sienta indigno, Even if I feel indignant, a pesar de que me sienta que no estoy haciendo las cosas bien, even if I feel that I'm not doing things right, quien me da mi identidad es Cristo.
who gives me my identity is Christ, no lo que yo hago. not what I do. Pero mi identidad en Cristo But my identity in Christ me lleva a hacer cosas, takes me to go do things, me lleva a caminar en la fe takes me to walk in y faith, ponerla en acción put it into action, y ver los resultados de la fe. and to see the results of faith. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora, Now, el mismo principio de la fe the same principle of faith, se aplica para recibir el bautismo del it Espíritu is Santo. applied to be able to receive the baptism of the Holy Spirit. Porque hoy voy a estar hablando un poco del bautismo del Because Espíritu today Santo. I'm going to be talking about the baptism of the Holy Sabemos Spirit. que tenemos conocimiento acerca de esto, We know that we have knowledge about this, pero yo he pedido que el Señor nos traiga más luz, but I've asked the Lord to give us more light que nuestro entendimiento sea iluminado en una mayor medida so that our understanding is enlightened to a greater measure, para poder fluir con mayor autoridad, so that we may flow with greater authority, caminar en fe walk in faith en lo que ya se nos ha sido dado. into what's already been given to us. Porque lo que tenemos que entender Because what we need to es que el understand don del Espíritu Santo is that the gift of the Holy Spirit ya nos fue dado. has already been given to us. Yo sé que lo sabemos acá, I know that we know it here in our pero deje minds, que eso aterrice a su but corazón. let it land into your heart. Porque muchas veces le estamos pidiendo a Dios Because many times we're asking the Lord cosas que Él ya nos dio, things that He already gave us. solo que están en un shelf, The only thing is that they're sitting on a shelf. están en una vitrina. They're on the glass shelf. ¿eh? Vamos al molde del espíritu, Let's go to the spiritual mall del mundo espiritual, of the spiritual world, y nos gustan las cosas. ¡Wow! and we like things, right? Y vemos el modelo allí en el shelf del Pablo haciendo milagros, And we see the model of Paul there doing miracles on the shelf, en la vitrina. in the glass shelf. Hicimos And wow. we say, wow. Y parece que vamos como en un museo, And it looks as though we are going through a museum, recordando lo que los demás hicieron, remembering what others did, lo que Pedro hizo, what Peter did, lo que Pablo what hizo. Paul did. Y quisiéramos haber vivido en esa época, And we would have liked to live in that time. pero ellos quisieron haber vivido en esta But época. I'm sure they would have liked to live in our time. Que tenemos que empezar a caminar en lo que ya se nos ha sido dado We need to begin walking into what's already been given to us y creerlo. and believe it. Porque la clave, Because recuerde esto, remember this, the key es que el don del Espíritu Santo is that the gift of the Holy Spirit ya te ha sido dado. has already been given to you. Mire lo que dice Hechos 19, versículos del 1 al 6. Let's look at what Acts chapter 19, verse 1 through 6 says. Y dice así, And it goes like this. voy a leer en español. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. Y recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyeran en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres en total. So verse 1 through 7. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus on the coast, where he found several believers. Did you receive the Holy Spirit when you believed? He asked them. No, they replied. We haven't even heard that there is a Holy Spirit. Then what baptism did you experience? He asked. And they replied, the baptism of John. Paul said, John's baptism called for repentance from sin, but John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied. In verse 7, there were about 12 men in all. Y aquí vemos 3 clases de bautismos. And here we see 3 types of baptisms. El primero fue el bautismo de Juan. The first one was the baptism of John. ¿Para qué era el bautismo de Juan? What was the baptism of John for? Para arrepentimiento.
for repentance. Pero el bautismo de arrepentimiento But the baptism of repentance no salva a nadie. does not save anyone. Marca el camino, It marks the way, the path. prepara el corazón It prepares the heart para recibir aquel que es el Salvador. to be able to receive He who is the Savior. Entonces ellos tenían el corazón preparado So then they had their heart prepared, y Pablo les habló de Jesucristo. and Paul spoke to them about Jesus. Y cuando ellos recibieron a Jesús, And whenever they received Jesus, creyeron en Él como el Hijo de Dios, they believed on Him as the Son of que God, vino a la tierra, murió y who resucitó, came to the earth, died, and resurrected. fueron salvos They were saved porque fueron bautizados en Cristo. because they were baptized in Jesus, in Y, Christ. y cuando la Biblia habla del bautismo en Cristo, And whenever the Bible talks about the baptism of se Christ, refiere a eso, it refers to this, en que la persona es introducida en Cristo in that the person is introduced to y las Jesus, cosas viejas pasaron and the old things are passed away, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. and here all things are made new. Y ahí ellos tienen la salvación. And that is where they receive salvation. Bautismo de arrepentimiento, The baptism of repentance, bautismo en Cristo. baptism of Christ, Y después and then after, dice que Pablo les impuso las it manos, said that Paul laid hands on them, dice, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. and it said that they began to speak in tongues and prophesy. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Biblia, So according to what the Bible says, ellos recibieron también el bautismo del Espíritu they Santo. also received the baptism of the Holy Spirit. El bautismo de arrepentimiento prepara el corazón. The baptism, perdón, dígame. El bautismo de arrepentimiento prepara el corazón. The baptism of repentance prepares the heart. El bautismo en Cristo trae la The salvación. baptism of Christ brings salvation. Y el bautismo en el Espíritu capacita con poder para vivir la vida en Cristo. And the baptism of the Spirit prepares us for us to live in the Spirit. ¿Estamos de acuerdo? Are we clear on that one? Yo sé que me permito hablar ciertas cosas con I ustedes know that I allow myself to speak on certain things porque sé que tienen entendimiento de estas cosas. because I know you have understanding of these things. No tengo que explicar mucho. I don't have to explain so Solo much in estoy detail. colocando un marco en el cual nos vamos a mover. I'm only marking the frame for which we're about to move in. Porque después del día de Pentecostés, Because after the day of Pentecost, los discípulos siempre les hacían a los creyentes la pregunta: the disciples would always ask believers a question. ¿has recibido al Espíritu Santo? Have you received the Holy Spirit? Donde quiera que ellos llegaban lo vemos continuamente en el libro de Hechos. No matter where they were going, we kept seeing it in the book of Acts. Ellos les preguntaban: ¿has recibido al Espíritu Santo? They would ask, have you received the Holy Spirit? Y es muy diferente porque ellos no preguntaban: Because it would be different. They wouldn't ask, ¿te ha dado Dios el Espíritu Santo? has God given you the Holy Spirit? Son dos cosas diferentes. Two completely different things. Preguntar si alguien ha recibido al Espíritu Santo, Asking if someone has received the Holy Spirit, a preguntarle: ¿Dios te ha dado el Espíritu Santo? to then ask, has God given you the Holy Spirit? Parece algo similar, It seems something similar, pero es diametralmente opuesto. but it's diametrically opposite. Y eso es lo que quiero explicar. And that is what I want to explain here. Porque según Dios, Because according to God, Él no te lo va a dar. He's not going to give it to you. ¿Por qué no te lo va a dar? Why is He not going to give it to Porque Él you? no te va a dar el bautismo del Espíritu. Why is He not going to give you the baptism of the Holy Spirit? Porque Él ya te lo dio. Because He already gave it to you. Y aquí está uno de los aspectos de fe importantes. And here is one of the most important aspects of faith. Y por eso estoy hablando de esto. And that is why I'm speaking on this. Y es que si nosotros no tenemos entendimiento And is that if we don't have understanding de lo que ya tenemos en Cristo, of what we already have in Christ, le vamos a estar pidiendo a Dios we're going to be asking God las cosas que simplemente tenemos derecho a ir y tomar. the things that we already have an authority to go take and bring with us, O recibir de parte de Dios or receive on behalf of God lo que Él ya me dio. what He already gave us. Es diferente. It's different. Es totalmente diferente lo que estoy hablando. It's completely different what I'm talking about. Sandrita, qué bendición verlos. What a blessing it is to see you, Sandra, Camilo. De verdad. Truly it is. Juan, qué chévere. Gloria a Dios. Glory to Me God. alegra. I Dios rejoice. tiene algo para ustedes. God has something for you guys. Al final voy a orar por At ustedes. the end, I'm going to pray for you. El Espíritu Santo The Holy Spirit ya nos fue dado. has already been given to us, Pero nosotros caminamos but we speak
pidiéndole a Dios asking God las cosas que Él ya nos dio. the things that He's already gave us. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Does it make sense what I'm saying here? Yo sé que suena básico, I know it sounds very basic, pero es profundo but it's very deep si nosotros no vemos la diferencia. if we do not see the difference. Porque ahí es donde los hijos de Dios o fallan Because that is when the children of God either fail o tienen éxito or have en success caminar en fe. and in walking in faith. Voy a avanzar un poco más. I will continue advancing here. Según Dios, According to God, ya nos dio el bautismo del Espíritu Santo. He's already given us the baptism of the Holy Spirit. Entonces, si Él ya nos lo dio, So then if He's already given it to us, depende de nosotros recibirlo o no. it depends on us to either receive it or not. ¿Cómo? How? En un acto de fe. In an act of faith. Por lo tanto, es una decisión. However, it is yet a decision. Algunos dicen, Some people might ay, say, ojalá pudiera recibir el bautismo del Espíritu Santo. man, I wish I Que could- recibir el bautismo del Espíritu Santo fuera tan fácil. I wish I could receive the baptism of the Holy Spirit as though it was that easy. Sin embargo, Yet, una pregunta. or let me ask a question. ¿Es difícil recibir un regalo? Is it hard or difficult to receive a gift? ¿Te lo ganaste? Did you win it? No. Pero si no lo recibes, But if you don't receive it, no lo vas a poder disfrutar. you won't be able to enjoy it. Y para recibirlo, And in order to receive it, no tienes que esperar. you don't have to wait. Porque si te están dando un regalo, Because if somebody's giving you a lo gift, que tienes que hacer es recibirlo what you have to do is receive it y usarlo. and use it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora, las cosas espirituales Now, the spiritual things son más reales Are que las more- cosas naturales. are more real than the natural things. Y si Dios nos está dando el don del Espíritu Santo, And if God has given us the gift of the Holy Spirit, no tenemos que estar llorando y suplicando we don't have to be crying out or supplicating para que Dios nos lo dé, for God to give it to us, para que Dios nos dé todos los beneficios so that God can give us all of the que el benefits Espíritu Santo ha puesto en that the nosotros. Holy Spirit has put in our hearts. Porque Dios dice, Because God says, aquí está el don del Espíritu Santo. here is the gift of the Holy Spirit. Si naciste de nuevo, If you were born again, no tienes que esperar, you don't have to wait pues ya está listo para que lo recibas. for it's already been given to you for you to receive. ¿Cuándo? When? Ya. Now. Porque a veces nos esforzamos para recibir lo que Dios nos da. Because oftentimes we sometimes force ourselves to Señor, be able dámelo, por favor, dámelo. to receive what God's already given us, saying, God, give it to me, please, please give it to me. Y es un acto de fe. And it's an act of faith. El Señor le dijo al paralítico, The Lord told the paralytic hablando un man, poco así de lo que hablamos hace 8 días, according to what we spoke of last week. el Señor le dijo al paralítico, So the Lord told the paralytic man, levántate, get up, toma tu camilla take your bed, y vete a tu casa. and go home. ¿Y qué hizo el paralítico? And what did the paralytic man do? El paralítico hizo lo que podía hacer. Did he do what he could do? En lo natural no, In the natural, no, porque él no podía caminar, because he couldn't walk. era paralítico. He was a paralytic man. Pero en un acto de fe, But in an act of faith, él lo creyó he believed it y lo hizo. and did it. ¿Por qué? Why? Porque Jesús ya le había dado la orden. Because Jesus had already given him the order. Para recibir el bautismo del Espíritu, To be able to receive the No baptism te of the tienes que Holy esforzar. Spirit, you don't have to force yourself. simplemente tienes que fluir, It's simply you just have to flow porque Él ya te lo dio. because he's already given it to you. Romanos 10:17 dice así: Romans 10:17 says, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. so faith comes by hearing and by hearing by the word of God. Y esta es una promesa de parte de Dios. And this is a promise from God. Eso ocurre Romans 10:17. cuando lo creemos. And that's what happens when we believe Porque it. recuerda que la fe es actuar en la palabra. Because remember, faith is to act in the word. Eso es fe. That is faith. A veces nosotros queremos que la fe sea algo que sintamos, algo sobrenatural. Sometimes faith, we think of it that we need something to act supernaturally En emociones y en sentimientos. in our feelings and our emotions. Pero simplemente cuando obedecemos la palabra, But simply whenever we hear and listen to the word, estamos nosotros actuando en la sobrenatural. we are acting in the supernatural already. Cuando la obedecemos. Whenever we walk in Es obedience. sencillo. It's very simple. Hoy estoy hablando algo de sencillo,
Today, am I speaking something very simple? pero es profundo, Well, I'm talking something very simple, but it's very deep porque es una clave because it's key para poder actuar en una fe natural, en una fe sobrenatural. to be mejor. able to walk in a supernatural faith. Hechos capítulo 2, versículo 4, Acts chapter 2, verse 4, dice así: and it goes like this. y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. So Acts chapter 2, verse 4. And they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues, according to the Spirit that was given to them for them to speak. Ahora, ¿quiénes hablaron aquí en lenguas? So then who here spoke in tongues? Las personas empezaron a hablar en The otras people lenguas. began to speak in other tongues. ¿El Espíritu Santo habló en otras lenguas? Did the Holy Spirit speak in other tongues? No, No. fueron las personas They were the people that did that. que abrieron en un acto de fe su boca That in an act of faith, they opened their mouth, y ahí fue que el Espíritu Santo empezó a and guiarlos that is where the Holy Spirit began to guide them, las palabras que tenían que decir. the words that they ought to speak. Aunque esas palabras no tenían sentido Even if those words had made no sense en la in mente the minds, como un dialecto o un idioma que ellos conocieran. as though a dialect or a language that they would have known. Por eso es tan loco. And that is why it sounds crazy. Porque ¿cómo uno va a hablar en un idioma que no conoce? Because how is someone supposed to speak in a language that they don't know? A menos de que alguien lo conozca Unless that somebody knows y it, nosotros simplemente and we just simply nos dejamos guiar por el que lo conoce. allow ourselves to be led by that one who knows that language. Pero el Espíritu Santo no hizo algo raro dentro de But the ellos. Holy Spirit didn't do something weird within them. A lo que me refiero es que ellos no entraron en trance. What I mean to say is that they didn't go into a trance De- like that. a ver. Mm. Ellos simplemente en un acto de fe, So simply in an act of faith, no emocional, not emotion, no not sentimental, in emotions or feelings, sino fluyeron. but they flowed. ¿Por qué? How so? Porque lo creyeron. Because they believed it. Nosotros podemos tener un servicio We can have a service, y una persona sale diciendo, and one person may come out saying, qué mover del Espíritu "Wow, Santo what a tan movement of the tremendo. Holy Spirit, so powerful! Wow. Wow. Salí lleno del I Espíritu. came out filled with the Holy Spirit, Fortalecido en la fe. strengthened in faith." Y otra persona lo mira And another one might look y at them and dice, say, a mí me dio sueño. "Well, I was falling asleep. I was sleepy. Yo no sentí nada. I didn't feel anything." ¿Cuál de los dos tuvo razón? Which one of them is right? Los dos. Both of them are right, Porque tú vas a recibir lo que creas. because you will receive what you believe. Lo que quiero decir es que depende de nosotros What I'm trying to say is that it depends on us empezar a caminar en fe. to begin to walk in faith. No depende de lo externo. It doesn't depend on the external. Depende de la fe que pongamos en It acción depends on the faith that we put into de action acuerdo a lo que Dios ha dicho. according to what the Word of God said. Hechos 10, 44 al 46 Acts chapter 10, verses 44 through 46. dice así. It goes like this. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. So Acts chapter 10, verses 44 through 46. So it says, even as Peter was saying these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the message. Verse 45, the Jewish believers who came with Peter were amazed that the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles too. And 46 says, for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter asked, nada más está ahí. Yo estoy sintiendo que un fuego del Espíritu está subiendo en mi I'm interior. feeling the power of the Holy Spirit flowing inside of me right now. Pero le estoy diciendo es desde mi espíritu, no But en I'm- mis emociones y But sentimientos. I'm saying that in the spirit, not in my feelings and emotions right now. Porque la fe es por el oír Because faith comes by y el hearing, oír por la palabra de and Dios. hearing by the word of God. Y Pedro estaba hablando And Peter was talking y here. esos recipientes se estaban llenando And those recipients were being filled. y de repente vino un derramar. And suddenly a pouring out came upon them.
Un derramar. a pouring out. ¿Sabe qué quiere decir un derramar Do you know del what it Espíritu? means, O un derramar a pouring out of the Spirit, o algo derramado. or something being poured out? Proviene de la palabra griega ekeo. It comes from the Greek word ekeo, Ikeo. ekeo, Que significa vaciar, that means to pour out, to empty, derramar generosamente o to abundar. generously and abundantly pour out. Indica una manifestación intensa y abierta, plena y visible. It means a full and intense. Open. It means a manifestation that's intense and open and full and visible. Pero es por un derramar. But it comes out of a pouring No out. es algo en lo natural. It's not something in the Es natural. algo en lo It's espiritual. something in the Que spiritual se empieza a creer, That- que se empieza a that recibir is believed and is received, y ahí se empieza a manifestar. and that is when it begins to manifest. Porque mire que en Hechos 19:6 Because let's look at Acts chapter 19, verse 6. dice así. It goes like this. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. And it says, Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied. Viene el Espíritu, The Holy Spirit comes, bautiza sobre ellos, se pone sobre ellos o los bautiza, comes upon them or baptizes them, los sumerge submerges them, y consecuentemente and consequentially, empiezan a hablar en lenguas they begin to speak in tongues y a profetizar. and to prophesy. ¿Cuántos saben que profetizar es hablar? How many people De parte de Dios. know that prophesying means to speak on behalf of God? ¿Sí? That how many people believe that prophesying is to speak on behalf of God? Micrófono un poquito. ¿Ok? Amen. No es algo extraño, It's not something strange. es simplemente caminar en el fluir It's simply to walk in the de within lo, the flow de lo que Dios ya nos dio. of what God already gave us. Entonces, cuando el Espíritu Santo da un lenguaje, So then when the Holy Spirit gives a language, tenemos que tener fe para hablarlo, we need to have faith to speak it, simplemente para manifestarlo. simply to manifest it. Pero si el Espíritu Santo está dentro de But if the Holy nosotros Spirit is inside of us y nos ha bautizado, and He's baptized us, el lenguaje está. the language is already there. Solo tiene que ser fluido hacia afuera. It just has to be flowed out. ¿Quién permite que sale? Who allows for it to come out? Nosotros. Ourselves. Istana kiokamake robasdina aosi andole okasita oste. Tima karabak sete que está. Apramalakita nakastana maka. Disdiri ashonde extene kishitaka. Y el Espíritu Santo está diciendo And the Holy Spirit is saying que Él quiere darte un nuevo lenguaje, that He wants to give you a new language, un nuevo lenguaje de intercesión. a new language of intercession. Dios quiere darte un nuevo lenguaje. God wants to give you a new language. Y quien recibe en fe esto, And whoever receives this in faith, háblalo ahora. speak it now. Oli dundi amashon de que astana que akate. Boli que asananama. Créelo, Believe it. créelo. Believe Y it fluye. and flow. Deja que el Espíritu Santo empiece a fluir. Let the Holy Spirit begin to flow. No el lenguaje de siempre, Not the language of always, uno nuevo. a new one. Oli tanda kasana kiokatamatesh. Ogdindi tiki akatana o epeleya. Amba oge anahasira. Dila kionde que tanamakore be o pakatarabate. No te esfuerces, Don't force yourself. solo déjalo fluir. Just let it flow. Si recibes con fe, If you receive with faith, simplemente, simply, si Dios lo dijo, if God said it, así es, so it is, y yo obedezco. and I obey it. Como el paralítico. Like the paralytic man. Levántate, Get up, toma tu camilla take your bed, y vete a tu casa. and go home. ¿Cuántos recibieron un nuevo lenguaje? How many received a new language? Háblalo, empieza. a Speak fluir. it. Osa andak tionga tolemo mamazidio paste. Fluye. Hoka no Flow ke with it. omato. Pi palao kishindio akasandeko. Nama lioko no kote keteo. Ipoka nama kiastako. Dictando apankinda tatsititioksteke. Sapakola que tu pakashatapaka.
El nuevo lenguaje no va a salir The new language will not come si out tú no abres la boca, if you don't open your mouth, si tú no empiezas a fluir en él. if you don't begin to flow in it. Y yo sé que lo que estoy diciendo And I know that what I'm es saying, loco para la mente. it sounds crazy to the mind. Y alguien se está imaginando que me estoy inventando And cosas. someone is probably imagining that I'm inventing things right Pero now. yo coming sé up que with sé them. que sé But I know that I know that I know que es el Espíritu Santo that it's the Holy Spirit fluyendo en mí. flowing through me. ¿Por qué? Why? Porque lo creo, Because I believe it. porque lo conozco, Because I know Him. porque sé quién me está hablando Because I know who is speaking to me. y sé qué me está diciendo que haga. And I know what He's telling me to do. Y lo que Él está tratando de hacer hoy And what He's trying to do today es que empecemos a caminar en una fe is that we begin to walk in a faith en otro nivel. to another level. Porque así como fluimos en el Espíritu, Because in the same way that we flow in the en Spirit, nuevas lenguas, in new tongues, es la clave is the key para creerle al Señor to be able to believe the Lord y tomar lo que ya nos ha sido dado. and take what's already been given to us. Y es así de sencillo. And it's as simple as that. Pensamos que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo We think that the experience of the baptism of the Holy fue ese Spirit nuevo lenguaje was that new language, y ya. and that's it. ¿Ustedes creen que Dios es tan limitado? Do you guys truly believe that God is so limiting or limited? El Señor quiere que empecemos a tener fe The Lord wants us to begin to have faith, para caminar en To el have- fluir del to Espíritu be able to walk in the flowing of the Holy Spirit, y que vengan nuevas lenguas, so that new tongues may come, interpretación de lenguas new interpretation of tongues as well, y que el Espíritu Santo empiece a manifestar en nuestras vidas and may the Holy Spirit begin to manifest in our lives sus dones, His gifts, milagros, miracles. prodigios. ¿No dicen prodigios? ¿No? Bueno, que también trabajo yo. Signs and wonders. Yes. Signs and wonders. Digo, señales y prodigios. Signs and wonders, yes. Señales y prodigios. Palabra de ciencia o conocimiento, Word of knowledge que and wisdom. que son eventos pasados o That are presentes. knowledge of events in the past, Palabra de present, sabiduría. and wisdom. Sabiduría es eventos And futuros que van a wisdom ocurrir. is in regards to future events that will come to pass. Y esto lo tiene el Espíritu Santo, And this is what the Holy Spirit has. dones que Él reparte como Él quiere. Gifts that He hands out freely as He wills. Pero nosotros estamos diciéndolo, Espíritu Santo, But we say, Holy Spirit, ¿me quieres dar esto? do you really want to give me this? Porfis, Please, please. por favor. Y el Espíritu Santo nos ha dicho, yo quiero. And the Holy Spirit is telling us, I want to. ¿Tú tienes la fe para caminar en ello? Do you have the faith to walk in that? Cuando yo empecé a caminar en el don de palabra de ciencia o conocimiento, Whenever I began to walk in the gift of wisdom and knowledge, es cuando empecé a dar mi corazón y a creer is when I began to give my heart and to believe que lo que Él me estaba dando that what He was giving me no venía de Edgar, did not come from Edgar, sino de Él. but from Him. Tenemos que aprender a caminar en fe en los dones We need to begin to learn to walk in faith in the gifts y poner en acción lo que creemos. and put into action what we believe. Y para eso hay personas que han caminado en los dones And for that, there are people who have walked in the gifts para que nosotros seamos instruidos so that we may be instructed y por medio de la fe and through faith caminemos en ellos. walk in them as well. ¿Cuántos de ustedes How many of you montaron en bicicleta perfectamente la primera vez? rode a bike perfectly the first time? How many of you rode a bike perfectly the first time you rode it? Tal vez usted se cayó Maybe you fell y quiso venir el temor and fear tried to overcome you para que usted no se volviera a subir a esa so bicicleta. that you wouldn't ride that bicycle ever again. Pero el deseo de hacerlo, But the desire to do it, la emoción de montar en the bicicleta, feeling of wanting to ride a aunque bike, usted tuviera la rodilla raspada, and if you were all scraped up on your knees, hizo que se subiera otra vez en la it bicicleta encouraged you to get on that bike again y lo intentara. and try it again.
Y fluir en el Espíritu es de la misma forma. And to flow in the Spirit is the same way. Puede que al principio te equivoques. It might be that at first you might make a mistake. Asegúrate que haya ahí alguien Assure yourself that there is someone que there te ayude a levantar that helps pick you up y que te sostenga la and bicicleta holds your bike para que te vuelvas a so montar that you can get on it y again sigas caminando. and continue going. Asegúrate que haya alguien Assure yourself that que there's someone conozca de los that dones knows about the y gifts te ayude a volver a subir and helps you come y back te up, dé instrucciones gives you para que instructions por la fe so that by faith tú empieces a caminar you continue to walk in it, en los dones del Espíritu. in the gifts of the Spirit. Porque hay más del Espíritu Santo Because there is more from the Holy Spirit de lo que tú has vivido hasta hoy. than what you have lived to this day. Aleluya. Hallelujah. Hay una diferencia grande There's a great difference entre saber sobre el Espíritu Santo between knowing about the Holy Spirit y tener fe para caminar en lo que Él nos está dando. and to have faith to walk into what He's giving us. En el cuerpo de Cristo hay muchos maestros del Espíritu In the Santo body of Christ, there are many teachers about the Holy Spirit que hablan acerca del ruaj, that speak about the ruach, de la palabra hebrea, about the Hebrew que word, es una respiración. that it's a breath. Y te pueden hablar de toda la técnica. And they can speak to you about all of the techniques. Y con todo y eso, And with all of that, no conocerlo, not knowing it, ni obedecerlo. nor obeying it. Ahora, ¿estoy diciendo que el conocimiento es malo? No. Now, am I saying that knowledge of it is wrong? No. Es muy bueno tener el conocimiento, It's very good to have that knowledge and pero es understanding. mejor But it's much better ponerlo en to práctica put it into y practice empezar a caminar en and to fe. begin to walk in faith. Oh, Saramakios, Tarabaconderebeques, Taramasi, Tarabalayan, Taramakista, Namarkai. Vamos, vamos, Come on. Come on. vamos, enciéndase en el espíritu ahí. Fire yourself up in the Rabasa, Spirit. Tarabalacay, Andarabacay. Use lo que le ha sido dado. Use what has been given to Si you. no, su carne lo va a adormecer. Otherwise, your flesh will put you to sleep. Su carne lo va a distraer. Your flesh will distract you. Oh, Saramaki, Satarabalacay, Tarabacá, Sandarabacay. Es hora que dejemos de perder el tiempo en It's distracciones time for us to stop wasting time on y que distractions empecemos simplemente a actuar en la palabra, and to begin to take action, to act according to the Word, caminar en el to Espíritu, walk in the Spirit, no tener temor a not equivocarnos, to have fear to make a mistake, siguiendo la voz de Dios, following guiándonos, the voice of God, y guiding direccionándonos. us, directing us, porque la fe verdadera actúa. because true faith takes action. La fe verdadera actúa. True faith takes action. 1 Corintios 14:14 1 Corinthians 14:14. dice así: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. It says, "For if I pray in tongues, my spirit is praying, but I don't understand what I am saying." Ser llenos del Espíritu Santo To be filled with the Holy Spirit es una experiencia espiritual, it's a spiritual experience. no es mental y menos física. It's not a mental nor physical Te thing. hago una pregunta. Let me ask you guys a question. ¿Hace cuánto no pasas bastante tiempo orando en el Espíritu? How long ago has it been that you have not been praying deeply in the Spirit? ¿O hubo una época en tu vida donde orabas continuamente en el Espíritu? Or maybe there was a time in your life where you just continuously prayed in the Spirit. ¿Cómo estaba tu nivel de fe? What was the level of your faith Yo then? te puedo asegurar que estaba en un buen nivel, I'm pretty sure that I can assure you that it was a very good level. pero cuando los asuntos naturales, But whenever empezamos a razonar lo natural, whenever we begin to reason in the natural, nuestra voz espiritual empieza a decrecer. our spiritual voice starts decreasing. Usted puede imaginarse, Can you imagine si antes de llegar a este lugar, that before you can't come to this la place, media hora que utilizas manejando hasta acá, the 30 minutes that you used to come O- to this place, o como David, las 3 horas que or utilizas like para llegar David, the 3 hours that it takes him to get over here, oraras en el Espíritu, if you prayed in the Spirit, tú puedes imaginarte la clase de servicios que tendríamos. can you imagine the kind of church services that we would have? Oh, iríamos a otro nivel. We would go completely to another level. Como oraba Sandrita al principio del servicio, How Sandra was playing at the beginning of the service. la gente que pasaría al frente The people that would
walk by or drive by empezaría a percibir una atmósfera del Espíritu would begin to perceive an atmosphere of the Spirit, y empezarían a entrar a este lugar. and they would want to come into this place. ¿Por qué? How so? Porque la fe va a empezar a incrementarse Because faith is going to start increasing, y una atmósfera de milagros and va an a empezar a atmosphere alojarse of miracles will begin to en happen cada uno de nosotros. in each and every one of us. Y cuando nos juntemos, And whenever we gather, las reuniones van a ser inusuales. reunions will be unusual. Pero no es solo orar, But it's not just praying, es creer y caminar en fe, it's to believe and to walk in en lo faith que ya se nos ha sido dado. in what's already been given to Mire, us. el avivamiento, ¿sabe dónde va a empezar? You know where revival is going to start? ¿Sabe dónde empiezan los avivamientos? Do you guys know where revival starts first? Aquí. Here. No es en una comunidad, It's not in a community. no es en un lugar especial, It's not in a special place. es en nosotros It's in us que empezamos a arder that we begin to be on de fire pasión por Él, with a fervor porque for le God creemos because we believe y Him, dejamos de esperar and we stop que algo externo pase. and we begin to stop Cuando waiting for empezamos something a caminar to happen so that we begin to walk en lo que la palabra dice. in what the Word of God says. La sombra de Pedro The shadow of Peter, sanaba a las personas. I'm sorry, the shadow of Paul was healing people. Pedro? Pedro, Pedro. Peter, sí. The shadow of Peter was healing people. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Pedro creyó Because Peter believed y empezó a caminar and he began to walk en lo que Jesús le había dicho. in what Jesus had told him. A un hombre le dijo, To a man, he told him first, no tengo plata I don't have any money ni oro, nor gold, pero lo que yo silver or tengo, gold, but what I do have, pero lo que yo tengo, but what I do have, pero lo que yo tengo, but what I do have, te doy. I give you. Levántate Get up en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. La pregunta es, The question here is, ¿crees lo que tú tienes? do you believe what you have? Porque si no creemos en quien vive en nosotros, Because if we don't believe in him who lives no lo in vamos us, a dar a otros. we will not give it to others. Y vamos a estar diciendo, And we're going to be saying, mi problema, my problem, mi dificultad, my challenge, my mi difficulty, escasez. my lackness, Y lack eso es lo of, que le vas a estar dando a los demás. and that is what you are going to be given to others. Entonces, volviendo al tópico aquí, So going back to the original topic here, es que si yo oro en lengua desconocida, is that if I pray in an mi unknown tongue, espíritu ora my spirit prays, y mi entendimiento queda sin fruto. and my understanding is left without any fruit. Es decir, oramos en el Espíritu. It's to say we pray in the El Spirit, Espíritu Santo, and the Holy en Spirit, este sentido, in this sense, mora en nuestro interior. dwells in our inside of us. Nuestro cuerpo se convierte en un templo, Our body becomes a temple porque es la morada de nuestro espíritu también. because it is where our spirit dwells as well. Lo que quiero decir What I'm trying to say here es que ni ustedes ni yo is that neither you and I podemos entrar en contacto con Dios can enter into have contact with God con nuestra mente. with our mind alone. Es en nuestro espíritu que nos encontramos con Él. It's in our spirit when we encounter Him. Y en el espíritu And in the spirit, solo un lenguaje se habla, only one language is spoken, y es el lenguaje de la fe. and it's the language of faith. No es el lenguaje de entender, It's not the language of understanding, es el lenguaje de la fe. it's the language of faith. Pero la fe But faith es acción. is action. La fe actúa. Faith takes action. Números 23:19. Numbers 23:19. Aleluya. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? So Numbers 23:19 says, God is not a man, so then he cannot lie. He is not human, so then he cannot change in his thought or in his ways. Have any of you spoken without taking action?
Have you Dios, ¿acaso alguna vez Dios habló sin actuar? has God once spoken without taking action? Has he once promised something without fulfilling it? Y lo que dice este versículo es que Dios no es hombre. And what he's saying here is that God is not human. Dios no es físico. He's not in the physical. Él es espíritu. He is a spirit. Juan 4:24. John 4:24. Yes, dice, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. So it says God is a spirit, and therefore everyone should worship him in spirit and in truth. Entonces aquí voy a ir cerrando el mensaje. And now I'm going to be closing today's message. Entonces Dios es una persona divina, So then God is a divine being, de modo que solo podemos hablar in a sense that we can only speak y adorarle and praise him a través de nuestro espíritu. according to our spirit, or through our spirit. Hay personas que no han podido ser bautizadas con el Espíritu Santo There are people that have not been able to be baptized in the Holy Spirit porque no lo han estado buscando en el espíritu. because they haven't been seeking him in the spirit. Como ven en el exterior una experiencia física, Because in the exterior they see an external experience. están también buscando en ellos una experiencia física. They're also looking within themselves that external experience. Pero lo que no se han dado cuenta es que es una experiencia espiritual. But what they haven't realized is that it's a spiritual experience. La única parte física en ello The only physical piece of this es el hecho de hablar en lenguas, is the fact of being able to speak in tongues, pero es como resultado. but it's as a result of it, De ese encuentro en el espíritu, of that encounter in the spirit, de recibir en el espíritu to be able to receive in the y de spirit caminar en fe en ello. and to walk in faith in it. Vuelvo a decirle 1 Corintios 14:14, pero en la Biblia amplificada dice así: 1 Corinthians 14:14, however, in the Amplified Version it says, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente es improductiva, porque no entiende lo que mi espíritu está orando. in the Amplified Version it says, for if I pray in tongues, my spirit prays, but my mind is unproductive because it does not understand what the spirit is praying. Entonces es el Espíritu Santo So then it's the Holy Spirit dentro de nosotros inside of us, el que nos da la habilidad de orar en the lenguas. one that gives us the ability to speak in tongues. Y déjeme terminar porque estoy yendo a un lugar. And let me finish because I'm taking us somewhere. Jesús dijo en Juan 14:16, Jesus said in John chapter 14 verse y 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. and on John 14 verse 16 says, and I will pray to the Father that he gives us a counselor so that he may be with us forever. Entonces el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. So the Holy Spirit has come to dwell inside of us. ¿Por qué actuamos como si no estuviera en nosotros? Why do we speak as though he does not live in us? Él está en mí, lo tengo, If it's in me, I believe it. lo tengo, I have it. diga lo tengo, Say it, I have it. diga yo lo tengo. I have it. Si empieza a percibir un gozo dentro de usted, Do you begin to perceive that joy inside of you? diga lo tengo. Say, I have it. Algunos el gozo es lo tengo. For some of them, when they say they have the joy of it, they say, I have it. Cuando usted camina en fe, Whenever you walk in faith, cuando usted recibe las cosas en el Espíritu, whenever you receive things in the Spirit, algo dentro de usted vibra, something inside of you is vibrating. algo dentro de usted se fortalece, Something inside of you is strengthened. algo dentro de usted se empieza a avivar Something inside of you starts to become y se alive empieza a levantar. and begins to rise up. Un deseo, A desire el deseo de Dios en su corazón. a desire of God in your heart. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Hechos 2:4 dice, Acts chapter 2 verse 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo and they were all filled with the Holy Spirit, y comenzaron a hablar en otras lenguas, and they began to speak in new tongues según el Espíritu les daba que hablasen. according to what the Spirit was giving them to speak. Entonces primero nos llenamos, So first we get somos filled, llenos we are filled first, y después hablamos en otras lenguas. and then we speak in other tongues. No es que hablamos en otras It's lenguas not that we speak in other tongues y entonces somos llenos. and then we are filled. Y es un acto de fe. And it's an act of faith. Efesios 5:18 al 20. Ephesians chapter 15 verses 18 through 20.
Y yo sé que he puesto en aprietos a Miria, And I know I have my media team back there under stress, pero ya este es el último versículo. but this is the last verse. Efesios 5, Ephesians chapter 5, 18 al 20, 18 through 20. dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, llenos del Espíritu. Ahora canta tú. Okay, don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. He was singing it in Spanish. Man, good interpreter. Amen. Good One hand clap. interpretation. Oh, very good. No se embriaguen con vino, en lo cual hay Do disolución. not be drunk with wine, for where there Antes is, bien sean llenos del Espíritu. because ruin comes from it. Instead, be Hablando filled entre with the Holy vosotros Spirit. con salmos, Speaking with each other in psalms, con with himnos hymns, y cánticos and espirituales, spiritual songs, cantando y alabando al Señor praising and singing to the en Lord vuestros corazones, from our hearts, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, giving always thanks to our Lord and Father en el nombre de nuestro Señor in the Jesucristo. name of our Lord Jesus Christ, Lleno del Espíritu. filled with the Spirit. Póngase sobre sus If pies. you may please rise on your feet. No creo que por la canción que canté I don't think that by the song that we sang here, nos vayan a bloquear en Facebook. they're going to block us on Facebook. Yo creo que nos bloquean es por la mala voz, pero no por la canción. Maybe by the voice that was sung, but not by. Maybe I'm sorry, perdón, dígamelo, pastor. No, it's okay. It's a joke in Spanish. But It's a Spanish joke. yeah. Sorry. Facebook Family. Facebook family. Si quieres saber lo que va a pasar If aquí, you want to know what's going to happen here today, venga en 8 días come in 8 days, y puede disfrutar and you will be able to enjoy lo que nosotros vamos ahora a disfrutar. what we are about to enjoy. Que el Señor les continúe bendiciendo. God continue to bless you. Amen.